Hello, apan tayo padala. Sobra nakabut-pudot ito'y sa to mapan tayo padala. Kita nyo dagiti kasun sa ronok ani tapay kapit kamay tayong dalawa. Ayan, magmag na tayo kasi nakapudpudot grabe. Nakadadayo gamin iti kwa. Iti pagpadalhan apan kapay talaga iti sa to kasjay. Hanya kas lang nga iti sa to dati na dito nakatirakit bumaba ka lang ti building o rumor ka lang padalan taktakit awanin magmagnanak tinakat adayo siguro 30 minutes si pagnik o 1 hour kasjay at padala tayo dita ayan iti Deniba itatay ngagpadala kasi nakadayo talaga kailangan ngagpadala tayo iti para kani Sophia tagal buruto gamin isuna no hanak makapadala tapos nakadado pa iti pila nga naabutak tas ato kasarunok mit dalan mi nga dalan nga makatano ati ko nagbit lang tikwa ayan basta kitain tayo baka naikati lipstick tayo kada eyeliner tayo iti sobrang pudot na nagpadalanak lang kani Sophia iti 7,500 gusto ata nga allowance na tapos in draw ko ajay ticket ko nga idi gumatang iti TV tapos adda tayo dito ayan iti kuan electronics tagumatang kay iti ko saksakan nakadado nga Clorox kada daw ni pero nakangingina sobra madim nga kayanan ti kan tapos ata aji pagkwati plus iti attay gumatang kumatat no dadumakitan nga ag plus nga iti attay ayan tapos gumatang iti sidayin tawan ti sidayin paminsan tayo lang mit nga agsidakit diti kastoy gatang ta iti buto-buto ngay isibag lang nga ikan ti sabaw aramidin nga nga sabawan laokan ti tiro kompormitas daytoy lamis grabe naglalaka ti lamis da kita nyo mamit nala isa pay atoy hipon da di kamo na nya nagan da dagiti nga lamlamis tapos gumatang iti dikit aramidik nga baduya naglakap iti magic sarap tas napanak ito ayan iti prutasan pero madigmatiis iti amoy gamin kit sobra inanggi atolay kanyo sobra ti inanggi aglalaok ti tao inanggi nakalaklaka iti bawang iti Dubai nakalaklaka ti bawang pero di Pilipinas amoy no pwede lang ipadala ti bawang ay talaga nga nagpadala na ko nagadadupay ti kani saluyot gumatak ti saluyot kasi ipakbet ko nagawid na kon kasi permi nga nakapudo tapos makasarsarwa aktar aroy yung inanggi tas sa panakati ti katinapayan ta gumatang iti tinapay nga dinatangkin nga ikapek tar mabisbisinak ta amoy deti tiyan ko itan nga agsarding nga pangan ta makagatak tay kas ikapek tas agawid na ako na itayan iti counter nagbayad tayo tas agawid tayo tarabiin alas 7 na nagpintas tayo nga training ata ni Cordapia agbitbit iti ginatang na nakadadayo pa iti laklak bayik. Thank you for watching guys, God bless. Nagdagas nakpeganti danon mo ininom